इतने सारे लोग उधर बैठे हैं तो वाले सुनना चाहते हैं। এই উদ্যোগে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। যেমন আজকে রয়েছেন, আমরা রয়েছি স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অন্তর্গত এই বিশেষ প্রকল্প। এটা 2022-এর জানুয়ারিতে শুরু হয়েছিল, গত মাসে শেষ হয়েছে, আজ যার উদ্বোধন হবে। এই আলো এবং ধ্বনির সজ্জায় ব্যয় হয়েছে 6,30,00,000 টাকা। বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আর একটু দেরি হবে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, তিনি এসে পৌঁছে গেলে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব। আপনারা দয়া করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আগরতলা স্মার্ট সিটি আপনাদের সবাইকে জানায় ধন্যবাদ। লিমিটেড চেষ্টা করছে আমাদের গর্বের শহর, আমাদের প্রাণের শহর আগরতলাকে আরো टेस्टिंग है टेस्टिंग करता है तब भी हमें काला जाना था वो भाई तो बोल जाएगा
आप लोग खुश होइए, अपने होटो पे खुशी स्माइल लाइए और जय हिंद बोलिए, ठीक है। ये बोल सकते हैं पूरा पैकेज 40 तारीख अंदर अरा उसी में बन रहा है ये पूरा, और उसके पीछे फूड कोर्ट बन रहा है बड़ा, फिर उसके बाद एक पार्किंग बन रहा है टाउन हॉल के पीछे, ये वाला गार्डन डेवलप होगा। इस पूरा लेक में वाटर स्टेज पे जाएंगे सीधा, याद है आइए। ম্যাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং, প্লিজ টেক আ সিট। এবারে আমরা বরণ করে নিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। আমরা বরণ করে নিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে এসেছেন আপনাদের অনুষ্ঠানে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী স্বপ্না সাহা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। ম্যামকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। রয়েছেন মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, রয়েছেন ডেপুটি মেয়র শ্রীমতী মনিকা দাস দত্ত মহোদয়া, রয়েছেন মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী জে.কে. সিনহা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী অভিষেক সিংজি, পর্যটন দপ্তরের সচিব মাননীয় শ্রী ইউ.কে. চাকমা। এই বিশেষ মুহূর্ত, আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই। সবাই একটু দয়া করে উঠে দাঁড়াবেন। দেশের বাইরের পর্যটকদের
সবার জন্য আয়োজন আগরতলা স্মার্ট সিটি আয়োজন করেছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের থেকে আলোর পথে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা করছেন আলো এবং ধ্বনির এই অপরূপ মেলবন্ধন, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো অ্যাট উজ্জয়ন্ত প্যালেস। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন। পর্যটন মন্ত্রী রয়েছেন, মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী রয়েছেন ম্যাম শ্রীমতী স্বপ্না সাহা মহোদয়া, রয়েছেন অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা, রয়েছেন মহানাগরিক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত মহোদয়া, রয়েছেন মাননীয় মুখ্য সচিব, রয়েছেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব, পর্যটন সচিব, রয়েছেন আপনারা সবাই মিডিয়ার বন্ধুরা। আমরা সবাই সাক্ষী রইলাম এই সুন্দর সন্ধে। শুরু হচ্ছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এট উজ্জয়ন্ত প্যালেস। আলো এবং ধ্বনির যুগলবন্দির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে এই প্রাসাদে তথা আমাদের রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আমরা অপেক্ষায় থাকব আপনাদের রাজ্যের, বহির্রাজ্যের এবং ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব মহোদয়ের কাছে আজকের এই সুন্দর সন্ধে সবাইকে বিনম্র অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করার জন্য। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী স্বপ্না সাহা মহোদয়া। আসুন একটা জোরদার করতালির মধ্যে দিয়ে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই অনুষ্ঠান স্থলে। সবাইকে নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। হলম খান ভাই, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের অন্তর্গত উজ্জয়ন্ত প্রসাদে আজকে যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের উদ্বোধন, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ট্যুরিজম মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, উপস্থিত আছেন অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্সের শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, ডেপুটি মেয়র শ্রীমতী মনিকা দাস মহোদয়া, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় চিফ সেক্রেটারি শ্রী জে.কে সিনহা মহোদয় এবং শ্রী অভিষেক সিং, সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, শ্রী ইউকে চাকমা, সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। তাছাড়া এখানে যিনি স্বাগত ভাষণ রেখেছেন ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব, কমিশনার আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের। আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা উপস্থিত আছেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এবং স্মার্ট সিটি সাথে যারা যুক্ত সমস্ত আধিকারিক এবং কর্মচারীরা এবং এখানে আগরতলা শহরের এবং অন্যান্য জায়গার থেকে আসা সমস্ত সুধী নাগরিকবৃন্দ, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে এটা ঐতিহাসিক, আজকের যে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের উদ্বোধন হচ্ছে, সত্যিই এটা ঐতিহাসিক। আপনারা হয়তোবা জানেন বা অনেকে হয়তোবা জানেন না, এখানে পাশেই প্রথম শিশু বিহার স্কুল ছিল এখানে জগন্নাথ বাড়ির রোডে। আমরা তখন খুবই ছোট, নার্সারিতে পড়তাম। আমি জানি না এখানে সবাই জানেন কি না, শিশু বিহার স্কুল কিন্তু এখানে ছিল, নার্সারি। তো এখান থেকে আমরা দেখতাম এই ফোয়ারা কিন্তু তখনও চলতো রাজবাড়ির এখানে প্রায় 1 মাস সমানে। আমি নাম বলছি না, একটা বিয়ে উপলক্ষে রাজবাড়ির 1 মাস সমানে বিসমাল্লা খান এখানে সানাই বাজিয়েছিলেন তৎকালীন সময়। আমার এখনও মনে আছে, আমরা বাড়ির থেকে শুনতাম। তো সেই সব ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে খুঁজে যারা বের করছেন এই বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি সরকার চেষ্টা করছে যে হারিয়ে যাওয়া যে ইতিহাস তাকে আবার পুনরুদ্ধার করা এবং মাণিক্য ডাইনেস্টিকে যারা যারা এই ত্রিপুরার জন্য কাজ করে গেছেন তাদের সম্মান জানানো আমাদের মনে হয় বিশেষ কর্তব্য এবং আমাদের
এটা ডিউটির মধ্যে পড়ে এবং সেইভাবে আমরা কাজ করছি। G20 বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুশান্তবাবু বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে যে প্রেসিডেন্সিয়াল আজকে ইন্ডিয়া পেয়েছে, প্রথমে কথা হয়েছিল যে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় ইন্ডিয়ার বড় বড় সিটি এবং নর্থ ইস্টে শুধু গুয়াহাটিতে যাবে, সেই ধরনের একটা প্রথম কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীজি এই ত্রিপুরাকেও বেছে নিয়েছেন এবং এর জন্য ওনাকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং অগাস্ট মাসে আমাদের এখানে চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমাদের সে অগাস্ট মাস থেকে 2022-এর ভিডিও কনফারেন্সে ওনার সাথে ওনাদের মাধ্যমে যে ডিরেকশন আমরা পেয়েছি, ওনার যে মার্গদর্শন, সেইভাবে আমরা কাজ শুরু করি। বিভিন্ন দপ্তর সেইভাবে কাজ করেছে। আপনারা দেখেছেন সমস্ত আগরতলা শহর এবং যেখানে যেখানে ভেন্যু আছে সব জায়গায় একটা সাজো সাজো রব কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে। সেই G20-র মেইন উদ্দেশ্য কি, যে সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের ভারতের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং তার যে হেরিটেজ সেটাকে তুলে ধরা এবং আমাদের যে ট্যুরিজমকে সামনের দিকে যাতে আরও সারা পৃথিবীর লোক জানুক, আমাদের দেশের অন্যান্য প্রদেশ জানুক, সেটাকে সামনে রেখে এবং আমরা সারা পৃথিবী আমরা এক বসুধৈব কুটুম্বকম, এই যে একটা আমরা কথা আমরা সবসময় বলেছি যে সারা পৃথিবী এক হয়ে আমরা কাজ করব। তো সেই প্রধানমন্ত্রীর যে নারা, সেই নারা নিয়ে আমরা এই কাজগুলো করছি। আজকে আমি দুপুরবেলায় এখানে অক্সিজেন পার্কে আমি গিয়েছি। আমি জানি না এখানে কতজন অক্সিজেন পার্কে গিয়েছেন, কিন্তু আমি প্রথম অক্সিজেন পার্কে আমি গিয়েছি। সেখানে অর্কিডিয়ান একটা ল্যাবের মতো ওরা করেছে একটা, তো সেখানে এটার আজকে ওপেনিং আমি করি। এত সুন্দর যে ভাবা যায় না যে ত্রিপুরার মতো এইরকম একটা সুন্দর জায়গা আছে। 30 হেক্টর জায়গা নিয়ে তার বিস্তৃতি। আপনারা এখানে যারাই উপস্থিত আছেন আমি সবাইকে বলবো ওখানে যাওয়ার জন্য। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের ওখানে দেখা গেল, বিভিন্ন পাখি, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, ছোট ছোট পাখি ওখানে দেখতে পেলাম। এবং হায়দ্রাবাদ থেকেও যা ওখানে গাইড ছিল বলছিল যে হায়দ্রাবাদ থেকে যে মাইগ্রেটরি বার্ড এখানে আসে এবং অগাস্ট মাসে আবার চলে যায়। তো এইগুলো তো আমার জানা ছিল না। তো যারা বাইরের থেকে আসবে বা ভবিষ্যতে যারা বাইরের থেকে আসবে তারা এইগুলো জানবে, ত্রিপুরা সম্পর্কে জানবে। সেখানে আরও অনেক যে যে একটা পরিবেশ, যে শহর থেকে দূরে একদম পিন ড্রপ সাইলেন্স, বিভিন্ন পাখির কলরব আমরা দেখতে পাই সেখানে। এবং সত্যিকারের অর্থেই অক্সিজেন পার্ক যে নাম দিয়েছে সেটা কিন্তু যথার্থতা আমরা দেখতে পাই। তারপর সেখান থেকে এবং G20-কে সামনে রেখেই আমরা সেটাকে সাজিয়ে তুলেছে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। সেখান থেকে গেলাম আমাদের সেই রুদ্রসাগরে মেলা ঘরে। আপনারা আগেও গেছেন সেই রুদ্রসাগরের যে প্যালেস আছে, এবার গিয়ে দেখবেন যে আগের যে প্যালেস আর এখনকার প্যালেসের মধ্যে ডিফারেন্স। এত সুন্দরভাবে ওটাকে আমাদের বিভিন্ন দপ্তর একসাথে মিলে যেভাবে কাজ করেছে সত্যি প্রশংসনীয়। এবং লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে, সেখানেও লেজার দিয়ে সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিকের ওখানেও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, সত্যিই অপূর্ব। এবং আজকে এখানে এলাম, এখানেও যা বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার ইতিহাস, মাণিক্য ডাইনেস্টির সম্পর্কে এখানে বলা হবে। এবং আপনারা জানেন যে G20-র যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে ডেলিগেটসরা, ব্রাজিল থেকে শুরু করে আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে রাশিয়া, বাংলাদেশ, বিভিন্ন জায়গার থেকে, মিডল ইস্টেরও কয়েকটা জায়গার থেকে আমার যা মনে পড়ে তা আসছে ওরা। তো ওরা আগামীকাল ওনারা আসছেন এবং সেইভাবে ওনাদেরকে অভ্যর্থনা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে।
এবং আজকে জার্মানির এরকম ত্রিপুরার মতো কোনো প্রদেশ আছে কি না এখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। কিন্তু আজকে যখন ওনারা এখানে আসবেন, ত্রিপুরার যে সারা পৃথিবীর মানচিত্রে পর্যটনের দিক দিয়েই হোক বা অন্যান্য যেসব আমাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র আছে সেই বিষয়েই হোক, আজকে সেটা কিন্তু এখানে যখন চাক্ষুষ দেখবে এবং ফিজিক্যালি যখন বিভিন্ন কান্ট্রির থেকে ডেলিগেটসরা আসবে, নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীর মানচিত্রে এটার স্থান পাবে। এবং সেটাই কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির উদ্দেশ্য, এবং সেটা আমরা ফলপ্রসূ হতে যাচ্ছে। কনক্লেভ হবে সে হাপানিয়ার টিআইডিসির হলে, এবং পরবর্তী সময়ে ওনারা বইমেলাতেও যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আছে। তো সব মিলিয়ে যারা বাইরের থেকে আসবেন ওনাদেরকে আমরা কিভাবে সম্মান দিতে হয়, ত্রিপুরার আমরা সবাই জানি কিভাবে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে কিভাবে সম্মান দিতে হয়, আতিথেয়তা কাকে বলে আমরা সবাই জানি। তো সেইভাবে আমরা প্রস্তুত আছি। এবং আমি দুঃখিত যে আমার এই প্রোগ্রামগুলো করতে একটু লেট হয়ে গেল। আমি চেষ্টা করি সবসময় টাইমে আসার। আমাকে মন্ত্রী বাহাদুর বলছিলেন যে আপনার কম্পনসেট করতে হবে, তো কম্পনসেট আর বেশি কিছু বাড়ালাম না কথা, তো কম্পনসেট করছি। এবং এখানে যারাই এতক্ষণ ধরে বসে আছেন ধৈর্য ধরে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই রাখছি। জয় হিন্দ। নমস্কার, যতন খুলুমখা, ভেরি গুড ইভিনিং টু ওয়ান অ্যান্ড অল। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে, আজকের এই দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্মহলে আরেকটি অনুষ্ঠানে ছিলেন, সেখান থেকে উনি এসছেন, তাই সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। আমি বক্তব্য রাখব না। যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে অনুরোধ জানাবো, আহ্বান জানাবো যে আজকের আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের বর্তমান যিনি কারিগর, যার হাত ধরে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলতে চাইছি, সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর হাত ধরে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম উদ্বোধন হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আমাদের এই আগরতলা শহরকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা অত্যাধুনিক শহর হিসেবে কী করে পরিণত করা যায়, আগরতলা স্মার্ট সিটি এবং পৌর নিগম তাতে কাজ করে চলেছে। এবং তারই অঙ্গ হিসাবে আজকের এই কর্মসূচি, তারই একটা অংশ, ছোট্ট একটা অংশ। আগামী দিনে আমরা আরও এমন অনেক কর্মসূচি করব। যারা মঞ্চে আছেন, সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, মিসেস মানিক সাহা, আমাদের উপস্থিত শিল্পমন্ত্রী শান্তনা চাকমা, উপস্থিত আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, সেক্রেটারি পিডব্লিউডি অভিষেক সিং, সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউ.কে. চাকমা, এবং আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান যার আহ্বানে আগরতলা পৌর নিগমের কমিশনার ডক্টর শৈলেশ যাদব সহ যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আগামী 3 তারিখ থেকে G20 আমাদের সামিট শুরু হচ্ছে, এবং এই G20 যে সামিট, আমি আমার জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রধানমন্ত্রীকে দেখিনি G20 সামিটের মতো সামিট বা এ ধরনের আন্তর্জাতিক স্তরের কোনো কর্মসূচি ত্রিপুরা রাজ্যে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো, অনুরোধ জানাবো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে করতালির মাধ্যমে একবার সাধুবাদ জানাবেন, ধন্যবাদ জানাবেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে, যে আজকে G20 মতো বিশ্বের 20খানা দেশের ডেলিগেট প্রতিনিধিরা আমাদের রাজ্যে আসছেন, আমাদের রাজ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যা আমাদের সরকারের কাছে, মোদিজির কাছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আমাদের রাজ্যের জনগণের কাছে একটা বিরাট পাওনা, বাড়তি পাওনা। এভাবে আগামী দিনে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। উন্নয়নের নিরিখে বলুন, সংস্কৃতির নিরিখে বলুন এবং পর্যটনের নিরিখে বলুন, প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে আগামী দিনে সেই যোগ্যতা আমাদের রয়েছে, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মধ্যে রয়েছে। ভগবান আমাদেরকে, এই রাজ্যকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন যাতে করে বিশ্বের দরবারে আমাদের পর্যটনকে আমরা তুলে নিয়ে যেতে পারি। ডক্টর শৈলেশ বলছিলেন যে স্বদেশ দর্শন।
স্বদেশ দর্শনে গত কয়েক বছরে আমরা প্রায় 100 কোটি টাকা পেয়েছি ট্যুরিজম দপ্তরে। স্বদেশ দর্শন 2-তে আমাদের 5টা স্কিম পাঠানো হয়েছিল প্রজেক্ট, তার মধ্যে 80 কোটি টাকা করে 160 কোটি টাকার 2টো প্রজেক্টকে সেখানে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সেখানে প্রায় 200 কোটি টাকার মতো আমাদেরকে স্যাংশন দিচ্ছে আগামী দিনে রাজ্যের পর্যটনকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, প্রসাদ স্কিমে আমাদের মাতা ত্রিপুরের সুন্দরী মন্দিরকে প্রায় 40 কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের নারিকেল কুঞ্জ, আমাদের ছবি মোড়া, আমাদের ঊনকোটি, আমাদের নীরমহল, যে নীরমহলে এবারকার G20 সামিটের যারা প্রতিনিধিরা সেখানে ভ্রমণে যাবেন তারা দেখবেন এবং বিগত দিনে হারিয়ে যাওয়া রাজন্য আমলের যে ইতিহাসগুলো, সংস্কৃতিগুলো সেই নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের দরবারে সেগুলোকে নিয়ে যাবেন, সেটা আমাদের কাছে বিরাট পাওনা। এবং আজকে আমাদের সারা রাজ্যের এই রাজধানী আগরতলা শহরে সন্ধ্যার পর দেখবেন লাইটে আলোতে ঝলমল করছে। মাননীয় মেয়রকে যখন জিজ্ঞাসা করছিলাম যে G20-র জন্য এই যে আমাদের প্রস্তুতি, বলছে এটা শুধু G20-কে কেন্দ্র করে নয়, আগামী দিনে এগুলো আমরা পার্মানেন্ট হয়ে থাকবে। সন্ধ্যার পর আগরতলা শহর বাইরের লন্ডনের মতো, আমেরিকার মতো ঝলমল করবে। আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এই ব্যবস্থা আমরা করেছি। একটা নতুন আগরতলা, নতুন রূপ নিয়ে আমরা আগরতলা শহরবাসী, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা পথ চলা শুরু করেছি। আমি প্রত্যেককে আহ্বান জানাবো, এটা আপনাদের সম্পদ। পর্যটন দপ্তর থেকে আগরতলা স্মার্ট সিটির সঙ্গে নিয়ে আমরা আগামী দিনে এই রাজ্যের শহর আগরতলাকে একটা উৎকৃষ্ট পর্যটন নগরী হিসেবে আমরা করে তুলতে চাইছি। তাই এই সম্পদ যেন নষ্ট না হয়, সরকার সম্পদ তৈরি করবে, জনগণের কাজ হচ্ছে, দায়িত্ব হচ্ছে সেটাকে রক্ষা করা। কোথাও যেন সরকারি সম্পদ নষ্ট না হয়, এটা আমাদেরকে পর্যটন ক্ষেত্র আগামী দিনে রাজ্যের যুবকদেরকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই রাজ্যের আমাদের রাজ্যকে সামনের দিকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। সুতরাং আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানাবো, এই সম্পদ আপনারা রক্ষা করবেন, সরকারকে সহযোগিতা করবেন, মুখ্যমন্ত্রীকে শক্তিশালী করবেন, যাতে করে আগামী দিনে রাজ্যের উন্নয়নকে আমরা ত্বরান্বিত করতে পারি। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, মোদিজি যেটা স্লোগান দিয়েছেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, অখণ্ড ত্রিপুরা, যেখানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, এই নীতি নিয়ে আমরা চলবো। প্রত্যেককে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জ্ঞাপন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। आनुष्ठानिक उद्बोधनेर माननीय उद्बोधक एवं प्रधान अतिथि ए राज्येर माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय, मिसेस डॉक्टर मानिक साहा महोदया, मंचे उपस्थित राज्येर पर्यटन दफ्तरेर माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय, मंचे उपस्थित शिल्प दफ्तरेर माननीय मंत्री श्रीमती शांतना चकमा महोदया, उपस्थित अगरतला पूर्व निगमेर माननीय मेयर श्री दीपक मजूमदार महोदय, माननीय डिप्टी मेयर श्रीमती मनिका दास दत्त महोदय, ए राज्येर माननीय मुख्य सचिव श्री JK सिन्हा महोदय, राज्येर पूर्व दफ्तर एवं नगरोन्नयन दफ्तरेर माननीय सचिव श्री अभिषेक सिंह महोदय, एवं उपस्थित पर्यटन दफ्तरेर माननीय सचिव श्री UK चकमा महोदय, और एखाने उपस्थित हमारे ऑफिशियल्स, डिफरेंट पीपल हु हैव हेल्प्ड इन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट, हमारे माँ बोनेरा एवं मीडिया वृंद सभी के आमी अगरतला स्मार्ट सिटी तरफ থেকে एवं अगरतला पूर्व निगम तरफ থেকে हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन জানাই। आज के এই যেটা প্রজেক্ট আমরা যে উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করতে যাচ্ছেন কিছুক্ষণ মধ্যেই, এটা হচ্ছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, যেটা আপনারা দেখবেন। এটা আমরা জানুয়ারি 2022 থেকে এটা পরিশ্রম করে মোটামুটি 1 বছর এবং 3 মাস ব্যতীত করে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, রূপায়ণ করেছি। এটা যে কস্ট হয়েছে 6 কোটি 30 লাখ টাকা, যেটা ভারত সরকার যে पर्यटन दफ्तर আছে এখানে স্বদেশ দর্শন একটা স্কিম হচ্ছে, ওখান থেকে এটা ফান্ডিং এবং पर्यटन दफ्तर त्रिपुरा सरकार
এটাকে রূপায়ণ করার জন্য যে দায়িত্ব দিয়েছিল, যে আগরতলা স্মার্ট সিটিকে দিয়েছিল, যেটা আজকে আপনারা দেখতে পারবেন, যেটা এখানে চালু আমরা করছি। এটা 30 মিনিটের একটা শো আছে। এই শোর জন্যে অনেকগুলি রিসার্চ করা হয়েছে। এটা কমিটি করা হয়েছিল যেখানে এই রাজ্যের সমস্ত যে এমিনেন্ট হিস্টোরিয়ানস, পিপল ফ্রম আর্স্টওয়াইল রয়্যাল ফ্যামিলি, গভর্নমেন্ট অফিসার্স অ্যান্ড পিপল ফ্রম দ্য ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, ওরা এই কমিটির পার্ট ছিল, যেটা স্ক্রিপ্ট এটা ফাইনালাইজ করেছিল। এটা অনেক রিসার্চ করা হয়েছে, যে এখানে মিউজিয়াম আছে, যে আর্কাইভস আছে, এটা রিসার্চ করে ত্রিপুরার সমস্ত ইতিহাস প্রাচীন কাল থেকে স্টার্ট করে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস এই শো আপনারা দেখতে পারবেন। এবং এই শোর সঙ্গে লাইট, সাউন্ড, লেজার শো, ফাউন্টেন সমস্ত সিঙ্ক্রোনাইজ করে 3টা ভাষায় আমরা করেছি, হিন্দি, বেঙ্গলি এবং ইংলিশ। আজকে আমরা এখানে হিন্দি ভার্জন দেখাবো এবং হিন্দি ভার্জন আপনারা দেখতে পারবেন, যেটা সমস্ত ইতিহাস আমাদের রাজ্যের আছে, এটা আপনার সামনে রাখা হবে। আমি আশা করি আগরতলা পৌর নিগম পক্ষ তরফ থেকে, আগরতলা স্মার্ট সিটি পক্ষ তরফ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকার পক্ষ তরফ থেকে যে এখানের আমাদের আগরতলার স্মার্ট সিটি, আগরতলার নাগরিক এই শোকে পছন্দ করবেন। যে বিদেশি পর্যটক আসছেন, আমাদের রাষ্ট্র থেকে পর্যটক আসছেন, ওরাও এটাকে পছন্দ করবেন। এটাই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করবো। কিন্তু ওর আগে একটা और জিনিস বলবো, যে যেটা আপনারা দেখছেন, যে প্যালেস যেটা লাইটিং করা হয়েছে, এটা টেম্পোরারি নাই, এটা পার্মানেন্ট লাইটিং। এবং যেটা আপনার পিছে দেখতে পারবেন, যে ফাউন্টেন, যেটা 2-3 দশক ধরে, 20-30 বছর ধরে বন্ধ ছিল, এটাও আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এবং এই প্যালেসের চারো তরফ যে জায়গা আছে, এটা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ডেড স্মার্ট সিটির একটা প্রজেক্ট হচ্ছে 40 কোটি টাকা। और 2টা কম্পোনেন্টও আজকে আমরা চালু করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে। যে ফাউন্টেনগুলি আছে এবং যে ফসাড লাইটিং আছে, এটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ কালার্স, এটা স্বয়ংই চেঞ্জ করে, যেটা গত 3-4 দিন থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ার মধ্যে। এটা সমস্ত আগরতলা স্মার্ট সিটি করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ডিং ধরে, এবং আজকে এটা সব উদ্বোধন হবে। এটাই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। शांति, आदर और Now we'll start the show. So I शब्द नहीं, कृपा है शिव और शक्ति की। पीठमाला तंत्र में स्वयं महादेव ने ये घोषणा की है कि धरती पर जहां भी माता सती के अंग गिरे, वहीं शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में देवी का दाहिना पैर गिरा। पूजनीय देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है और यहाँ स्थापित शिव का नाम त्रिपुरेश भैरव हुआ।
और इस तरह शुरुआत हुई एक कीर्तिवान राजवंश की, जिसने करीब 3000 साल तक आर्यवर्त के इस महान भाग पर शासन किया। महाभारत, पुराण और अनगिनत शास्त्रों में त्रिपुरा का उल्लेख मिल जाता है। इसके अलावा कई प्राचीन पुरालेखों के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथों में भी त्रिपुरा का वर्णन किया गया है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं, भाटी प्रांत के पास एक आजाद राज्य है, इसे त्रिपुरा कहते हैं। इसके राजा का नाम विजय माणिक्य है। इस राजा के पास 2 लाख पैदल सेना और 1000 हाथी हैं। त्रिपुरा के इतिहास से तो आप परिचित हो गए, अब इस कथा के सूत्रधार से भी मिल लीजिए। शुभ्र कांति, उज्जवल मुख, उन्नत गुंबद, राजसी छप, सारा विश्व मुझे सम्मान से उज्जयंत महल कहकर पुकारता है। मेरा नामकरण किसने किया, यह रहस्य इतिहास में कहीं खो गया है, परंतु मेरी नींव में मिले ताम्रपत्र पर लिखे संस्कृत श्लोक में मेरा नाम मिल जाता है। 1857 के भूकंप में अगरतला का राजमहल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तब महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में मेरा निर्माण करवाया। मेरी इमारत में रोमन और मुगल कला का मिश्रण देखा जा सकता है। अपने 2 तालाबों और दोनों तरफ बने खूबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। यहाँ के पर्वत त्रिपुरा वासियों के अदम्य स्वभाव के चिन्ह हैं। नदियाँ जैसे कला और संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब। यहाँ के उदार जंगल जीवन को आश्रय देते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वैदिक कवियों की कल्पना से अद्भुत है। धर्म माणिक्य प्रथम का राज दरबार। महाराज ने आज एक खास वजह से अपने चीनतई दुर्लभेंद्र को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता नहीं, आपको हमारे राजवंश का संपूर्ण इतिहास भी कंठस्थ है। मेरी इच्छा है कि आप सरल भाषा में वो कथा हमें सुनाएं और हमारे राजकवि बाणेश्वर और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेयस्कर है, इसलिए मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। त्रिपुरा पर शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना ओजस्वी है कि उसे बार बार कहा और सुना जाना चाहिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी सम्राट ययाति के 5 पुत्र पुरु, यदु, तरवसु, अनु और द्रोहियु सभी ने अलग अलग दिशा में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना की। द्रोहियु दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गए और कपिल मुनि के आशीर्वाद से सागर द्वीप में अपना राज्य स्थापित किया। कपिल मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, त्रिवेद नागरिक शुभम। महाराज द्रोहियु के 27वें वंशज पूर्व दिशा की ओर गए, जहां उन्होंने किरातों को परास्त किया। वहीं ब्रह्मपुत्र और कपिला नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया गया, जिसका नाम त्रिवेग था। शिव और शक्ति परोक्ष रूप में बसते हैं, तो धर्म यहाँ के नरेश के रूप में प्रत्यक्ष अवतार लेता रहा। यहाँ 184 शूरवीर धर्मावतार राजाओं ने राज किया। वे संघर्ष के लिए सदा प्रस्तुत रहे
और बलिदान के लिए सदैव तत्पर। त्रिपुरा के प्रथम नरेश से लेकर अंतिम शासक ने अपना सर्वस्व देकर इस परंपरा का निर्वाह किया। इस राजवंश के अंतिम प्रजा बालक महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को याद करता हूँ तो याद आता है उनका समर्पण, त्रिपुरा को विकसित करने और आधुनिक बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, और साथ ही याद आता है वो एक दिन जब नियति ने हमसे विश्वासघात किया। मई 1947। भारत की स्वतंत्रता अब केवल 3 महीने की दूरी पर थी। भारी अनिश्चितता का समय था। देश की तरह ही राज्य में भी विघटनकारी शक्तियां सर उठा रही थीं, परंतु महाराज का आश्रय था, सो जनता निश्चित थी। अपने कर्तव्य के प्रति सजग महाराज वीर विक्रम हर गतिविधि पर नजर रखे थे, पर इस बीच रोग ने उन्हें आ घेरा। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अफरा तफरी में कोलकाता के प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलवाया गया। महाराज की सांसें उखड़ने लगी थीं। उन्होंने कमरे में लगे भगवान शिव के चित्र को देखा। भूपाल और भगवान के बीच जैसे एक मूक संवाद हुआ। हे महादेव, 15 साल की आयु में जब मुझे धर्मासन पर बिठाया गया था, तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने त्रिपुरा के उत्थान के बारे में ना सोचा हो। यह दायित्व ही तो मेरे जीवन का आधार बिंदु है। आज जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मुझे प्रयास करने का अवसर भी नहीं देंगे प्रभु? मन पर ये बोझ लिए 17 मई 1947 के दिन महाराज का देहांत हो गया। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। जो बात पहले दबी जबान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। राज्य का अस्तित्व दांव पर लगा था और भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी। काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूं तो 13वीं सदी पर आकर रुक जाता हूं। ये वो समय था जब तलवार लहराते बर्बर आतताई राज्य की सीमा लांघने लगे थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरा का राजकाज महाराजा चेंगथोंगफा ने संभाला। एक दिन शिकार खेलते हुए महाराज ने जंगली बराह को अपने तीर का निशाना बनाया, परंतु उसी समय उस बराह को राजकुमारी नाइथोप्ती का तीर भी आ लगा। संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ, जिसका परिणाम विवाह था। किंतु ये बात कोई नहीं जानता था कि इस संयोग का बड़ा प्रभाव त्रिपुरा के भविष्य पर पड़ने वाला था। बंगाल और त्रिपुरा की सीमा पर मेघना नदी बहा करती थी। जब बंगाल पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हुआ तो त्रिपुरा भी सुरक्षित न रहा। बंगाल की ओर से लूटपाट करने हिरावंत खान अक्सर त्रिपुरा में घुसपैठ करने लगा। महाराज चेंगथोंगफा ने लुटेरे को खदेड़ भगाया, परंतु हिरावंत खान फिर लौटा और इस बार उसके साथ गौर की विशाल तुर्की सेना भी थी। महाराज असमंजस में पड़ गए। महाराज, आप यहाँ एकांत में? बाहर सभी सेनाध्यक्ष आपकी राह देख रहे हैं। सेना अध्यक्षों से मिलकर कहूंगा क्या महारानी? हिरावंत खान की सेना से टक्कर लेना आत्मघात है। समर्पण से तो मृत्यु उत्तम है। आप समझ नहीं रही हैं महारानी। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। ये शुभ संकेत नहीं है। धर्मावतार, जब शत्रु द्वार तक आ पहुंचे तो वीर पुरुष की भुजाएं फड़कती हैं।
यदि आपको अनिश्चय ने स्तब्ध कर दिया है तो हीराबंद खान का मुकाबला मैं करूंगी। और महारानी ने ऐसा ही किया। विकराल गज पर सवार महारानी मैथोक्ति क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के ऐरावत को चुनौती दे रहा। महारानी की चीत्कार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुई। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्य माणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया। महाराज धन्य माणिक्य का सामना बार बार बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह से हुआ। अपनी सामरिक सूझबूझ और छापामार युद्ध पद्धति के चलते वे हमेशा हुसैन शाह पर भारी पड़े और उन्होंने बंगाल का काफी हिस्सा भी अपने अधीन कर लिया। एक युद्ध में तो इनके सैनिक हुसैन शाह की एक तोप को भी उठाकर अपने साथ त्रिपुरा ले आए। महाराज धन्य माणिक्य ने कई युद्ध अभियान चलाए। एक और कुकियों के किले पर अद्भुत तरीके से चढ़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने राज्य को फैला दिया। तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कचार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्य माणिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी थी। उनके राज्य में सीमाओं के विस्तार के साथ साथ कला का भी प्रसार हुआ। उनके द्वारा बनवाए गए चतुर्दश देवता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और भैरव मंदिर इस बात को सिद्ध करते हैं। महाराज धन्य माणिक्य ने अपने मानवतावादी पक्ष से परिचित करवाते हुए ये संदेश दिया कि वीरता केवल शत्रु का सामना करने में नहीं, जन कल्याण में बाधक बन चुकी हानिकारक परंपराओं को चुनौती देने में भी है। महाराज, बलि देना तो अति आवश्यक है। देवी देवता प्रसन्न होंगे तभी तो राज्य समृद्ध होगा और आपके यश में वृद्धि होगी। मैं आप सभी पुरोहितों का आदर करता हूँ, परंतु हर वर्ष हजारों निर्दोष पशुओं और युवकों का रक्त बहाने से मिलने वाले यश से मुझे अपयश प्रिय है। आप तो धर्म अवतार हैं, आप धर्म विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा धर्म मुझे दया और सत्य आचरण सिखाता है। अपने मंदिरों में लगे शिल्पकारों को मैंने सदा उनके श्रम का सही दाम दिया है। हाँ, यदि चाहता तो धर्म के नाम पर और बल प्रयोग कर उनसे निःशुल्क काम करवाता, तब मुझ में और यवनों में क्या अंतर रह जाता। मेरे लिए धर्म वही है जिसमें सबका कल्याण हो। इसलिए यह आदेश है मेरा कि अब से निर्दोष युवकों की बलि नहीं होगी। महाराज धन्य माणिक्य ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने बाद आने वाले राजपुरुषों को सदा ही प्रेरित किया। 17वीं सदी में राजपद पर नियुक्त हुए महाराज गोविंद माणिक्य ने तो अपनी अहिंसावादी और दयालु प्रवृत्ति के कारण अपना राजपाट तक गंवा दिया। वे जंगलों में भटके, फिर भी कभी सतपथ को नहीं त्यागा। 1660 ईस्वी में महाराज गोविंद माणिक्य आरकान में निवास कर रहे थे। आपसी संघर्ष के चलते उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। उन्हें खोजते हुए मुगल शहजादा शुजा आरकान पहुंचे और उनसे सहायता मांगी और उन्होंने आश्रयदाता का धर्म निर्भय होकर निभाया। इस बात की खबर शुजा के भाई औरंगजेब तक भी पहुंच गई। शुजा को क्या लगता है
वो त्रिपुरा में जा छिपेगा तो मेरी शमशीर से बच जाएगा। त्रिपुरा के राजा के नाम एक शाही फरमान जारी करो और उन्हें कड़े लफ्जों में समझा दो कि मुगलिया सल्तनत से बेअदबी करने का क्या अंजाम होता है। एलची को फौरन से पेशतर रवाना किया जाए। औरंगजेब का चेतावनी भरा फरमान अब आरकान की तरफ रुख कर गया था। तो क्या धमकी दी है हमारे भाई ने? कहलवाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप शुजा को गिरफ्तार कर लेंगे और अपने फौजियों की निगरानी में उसे मेरे पास एहतियात से भिजवा देंगे ताकि हमारी पुरानी दोस्ती बनी रहे। हमारा हुक्म ना मानने का अंजाम हमारे रिश्ते के लिए अच्छा ना होगा। अब आप क्या करेंगे महाराज? अपने सिद्धांतों के लिए मैंने राजसी सुख का भी परित्याग कर दिया। शरणागत का धर्म में अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। आप जब तक हमारे पास रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अपने इन्हीं विचारों के चलते महाराज गोविंद माणिक के राज ऋषि कहलाए। उन्होंने त्रिपुरा की सत्ता फिर प्राप्त की और एक कल्याणकारी राजतंत्र स्थापित किया। माणिक्य नरेशों ने हमेशा प्रजाहित की राजनीति की, पर जब उन पर युद्ध थोपे गए तो उन्होंने अद्वितीय पराक्रम भी दिखाया। महाराज देव माणिक्य, विजय माणिक्य, अमर माणिक्य, राजधर माणिक्य, यशोधर माणिक्य और कल्याण माणिक्य जैसे बलिदानपति राजाओं ने बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अपनी जनता को आश्रयहीन नहीं किया। महाराज कृष्ण माणिक्य का शमशेर गाजी से लंबा संघर्ष चला। अपनी प्रजा को शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए 1760 में महाराज ने उदयपुर की जगह पुराने अगरतला को अपनी राजधानी बनाया। परंतु शांति कुछ ही समय के लिए मिल पाई। अंग्रेजों के पांव भारत में पड़ चुके थे। 1761 से त्रिपुरा और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध के मैदान में महाराज कृष्ण माणिक्य का पलड़ा हमेशा भारी रहा, परंतु अपनी कूटनीति से अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत करते गए। समय तेजी से बदला। मुगलों का पतन हुआ और अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस परिवर्तन के बाद भी माणिक्य अपना कर्तव्य निभाते रहे। 1838 में महाराज कृष्ण किशोर माणिक्य ने वर्तमान अगरतला की नींव रखी। फिर आगमन हुआ उस राजपुरुष का जो त्रिपुरा में आधुनिकता की लहर लाने वाला भगीरथ बना। 1862 में महाराजा वीरचंद्र माणिक्य ने सत्ता संभाली। अब निरर्थक युद्ध बंद हो चुके थे और प्रगतिशील विचारों से त्रिपुरा की रूपरेखा बदलने लगी थी। अपने सतपथगामी पूर्वजों की तरह ही महाराजा वीरचंद्र माणिक्य ने सामाजिक कुरीतियों पर घात किया। सती प्रथा बंद हुई। दास प्रथा से त्रिपुरा को मुक्ति मिली। जहां एक ओर सामाजिक सुधार हो रहे थे, वहीं नई व्यवस्थाओं का गठन भी हो रहा था। महाराज का सबसे बड़ा योगदान कला के प्रोत्साहक के रूप में रहा। वे वास्तव में संगीत, साहित्य, लोक साहित्य और फोटोग्राफी के पारखी थे। महाराजा वीरचंद्र की फोटो कला इतनी व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई कि अमेरिका की फोटोग्राफिक पत्रिका प्रैक्टिकल फोटोग्राफर ने अपने एक अंक में महाराजा की सचित्र जीवनी प्रकाशित की। महाराज नए नए प्रयोग करने के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने ही कैमरे से खुद अपनी और महारानी की तस्वीरें ली। ये इतिहास की पहली सेल्फी थी। विविध कलाओं को संरक्षण देने के साथ साथ वे स्वयं एक प्रवीण संगीतज्ञ और कवि थे। महाराजा पेंटिंग में भी माहिर थे। उन्होंने अपने पूर्वज राजाओं के चित्र बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कलाकार को नियुक्त किया। उनकी कल्पना और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। 1857 के गदर के बाद जब अवध का पतन हुआ, तब महाराज ही थे जिन्होंने आश्रयहीन कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनके दरबार के नवरत्नों में देश भर से आए कलाविद शामिल थे और जल्द ही वे भारत के महानतम कवि के संपर्क में भी आए। अपनी जीवन संगनी महारानी भानुमती देवी की अकस्मात मृत्यु से संतापित महाराज को शोक सागर से उबारा एक युवा कवि द्वारा रचित कविता भग्नो हृदय ने उस प्रतिभावान
परंतु अनजान कवि का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इस घटना के बाद से त्रिपुरा के राज परिवार और टैगोर में एक अटूट संबंध बन गया। टैगोर ने महाराज की सहायता से त्रिपुरा के इतिहास का अध्ययन किया और उसे अपनी अमर कृतियों राजऋषि, विसर्जन और मुकुट में स्थान दिया। महाराजा वीरचंद्र माणिक्य के बाद महाराजा राधा किशोर माणिक्य से भी टैगोर के घनिष्ठ संबंध रहे। त्रिपुरा की राज परिवार ने भी शांति निकेतन और अन्य सुधार कार्यों में टैगोर को आर्थिक और नैतिक समर्थन देकर अपनी मित्रता निभाई। ब्रिटिश राज त्रिपुरा के लिए शांति का काल रहा, परंतु जब जब पराक्रम दिखाने का अवसर आया, त्रिपुरा के रणबांकुरों ने अपनी वीरता से विजयश्री और प्रशंसा बटोरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी फौज भारत की ओर अग्रसर थी, तब त्रिपुरा ने बर्मा में हो रहे युद्ध के लिए अपनी सेना भेजी और भारत पर जापानी आक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई। महाराजा वीर विक्रम द्वारा तैयार की गई फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स ने जापानी अतिक्रमण को कुचल कर रख दिया। अंग्रेज अफसरों से सम्मान और प्रशंसा पाकर त्रिपुरा के वीरों ने मातृभूमि को गौरव प्रदान किया। उच्च आदर्शों और महान नरेशों वाला माणिक्य राजवंश कभी भी अपने राजधर्म से विमुख नहीं हुआ, परंतु हर उज्जवल सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर अस्त हो ही जाता है। भारत की आजादी से 3 महीने पहले महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का निधन त्रिपुरा के लिए प्रलय के समान था। उनके बाद उनके 14 वर्षीय पुत्र महाराजा किरीट विक्रमा किशोर माणिक्य को त्रिपुरा का राजा घोषित किया गया और शासन की बागडोर उनकी माता महारानी कंचन प्रभा महादेवी ने संभाली। परंतु महाराज वीर विक्रम की मृत्यु के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्य में दंगा फसाद ना हुआ हो। यदि महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन से होने वाले विध्वंस को रोक सकते थे। त्रिपुरा की सरकार अराजकता की ओर बढ़ रही थी, हर तरफ मारकाट मची थी और उस पर त्रिपुरा पर पाकिस्तान का कब्जा होने का खतरा अलग से था। इस घोर निराशा के काल में एक बार फिर नारी शक्ति ने राज्य की रक्षा की। 13वीं सदी में महारानी त्रिपुरा सुंदरी ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तलवार उठाई थी। अब वर्षों बाद क्षत्राणी कंचन प्रभा महादेवी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। त्रिपुरा के कई महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आंदोलन किया और महारानी की शक्ति बढ़ाई। महारानी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल को त्रिपुरा के हालात से अवगत कराया। बाद में महारानी खुद नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने गईं। अतिरिक्त बलों को त्रिपुरा भेजा गया और राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा विलय समझौते पर महारानी ने हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा भारत का पार्ट सी राज्य बन गया। माणिक्य राजवंश का गौरवशाली राज्य काल पूर्ण हुआ और त्रिपुरा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। आज त्रिपुरा भारत का बेशक तीसरा सबसे छोटा राज्य है, परंतु इसकी परिधि में हजारों वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास है, उत्कृष्ट कला है, विस्तृत ज्ञान है और संजोई हुई धरोहर है भारत की संस्कृति की। त्रिपुरा का श्रेष्ठ संसाधन उसके नागरिक हैं, जिन्हें विरासत में वो गुण मिले हैं जो इस राज्य को निरंतर चरमोत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुफ्त दी जाती है और साक्षरता में त्रिपुरा देश के कई राज्यों से काफी आगे है। जहाँ एक और इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का अमूल्य भंडार है, वहीं यहाँ के मंदिर, महल और प्राकृतिक सौंदर्य हर वर्ष अनगिनत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। त्रिपुरा नाम की गागर में
संभावनाओं का असीम सागर है। किल विदुर वीरता सार में कम का आदर्श अपने दिल में लिए कर्मठ त्रिपुरावासी अपने राज्य को देश का गौरव बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। सबकी मंशा बस यही है, ओजस्वी त्रिपुरा, तेजस्वी त्रिपुरा, उज्जयंत त्रिपुरा की युग युगांतर तक जय हो। प्रतीक पर उकेरा गया संस्कृत वाक्यांश यहाँ के वीरों का उद्घोष भी है और प्रेरणा भी। किल विदुर वीरता सार में कम। अरे भाई मोबाइल